maisha ya ulimwengu, ya makao yetu ya milele tuloandaliwa mbinguni, ambako hakuna shida, taabu wala dhiki. Ni ahidi hamtakosa pale tusipoonana tena katika maisha ya ulimwengu, ya makao yetu ya milele tuloandaliwa mbinguni, ambako hakuna shida, taabu wala dhiki. Ni ahidi hamtakosa pale. Chawe kumbura wiwogoza isabireba byose bazahoza amarira n'imiborogo yose. Umwanawe wabuze umukundwa mwashakanye, kumerera mu mwami kuko yenye baba yake na mama yake baliweza kumpatia. Makonero aliweza kuzaliwa Kawizi Rutemba tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 1959. Ndio mwaka ambayo ndugu yetu aliweza kuzaliwa. Kwa sasa amefikia kutuacha, ni kusema amekufa akiwa na miaka ambayo aliweza kufanya hapa chini ya jua ni miaka 67. Ndio yenye ndugu yetu Wildor aliweza kufanya hapa chini ya jua. Zaidi ya ile, Makonero aliweza kuunga ndoa na alizaa watoto. Aliweza kuoa bibi wa mjamaa la Bahinga na aliweza kuzaa naye watoto 4. Wale watoto 4 mulikuwa ndani watoto wanaume 2 na mulikuwa ndani watoto wanawake 2. Na kwa leo amefikia kufa, ameacha jamaa ambayo Wildoro ameacha ni jumla ya watu 7 mkiwemo mke wake. Kwa kweli tuko wenye huzuni sana kabisa, lakini kama tuko hapa ni juu ya kufariji jamaa ambayo Makonero Wildoro ameacha. Makonero Wildoro yeye amekufa, lakini mbele ya kufa kwake aliweza kabisa kuanza kukamata hatua ya kuweza kujifunza Biblia pamoja na mashahidi wa Yehova. Mie mwenyewe wakati nilisikia ile habari kuwa alikamata hatua kuanza kujifunza Biblia pamoja na mashahidi wa Yehova, nilifurahi sana sababu nilimjua ningali mdogo. Sasa juu ya nini kabisa tuko na lazima ya kufarijiwa? Ndio, tuko na lazima ya kufarijiwa sababu ya hali ya kufiwa. Hii hali ni hali yenye naumizaka sana, inaletaka machozi sana. Zaidi sana si benye au watu wa familia wenye wamekuwa karibu naye. Ni kusema tunahuzunika na tunaelewa juu ya nini tumehuzunika. Sababu kubwa ya huzuni yetu ni kwa sababu tulimpenda kabisa, tulimpenda sana na aliishi pamoja na sisi. Kwa hiyo basi, je, ni si wenyewe tu leo ndio tumehuzunika, au hii hali ya kufiwa imeanza leo tu? Hapana. Maneno ya Biblia yenye tutasikiliza itaweza kututia nguvu na itatusaidia tuone kabisa nini tunaweza kufanya sisi wanadamu kuhusu hali ambayo iko inatufikia ya kufiwa.
Kusema kweli, tangu zamani watu walilia sana. Hajue tena yake kitu. Juu ya nini? Hana tena akili. Akili yake imekufa, imezimika. Njo gisi mtu mwenye kufa iko. Sasa basi, Biblia inashauria nini kwa benye kuwa bazima? Si benye kuwa bazima. Biblia inatushauria nini? Na mtu akikufa anaendaka wapi? Hii andiko yenye tutasoma inafasiria ile mambo mbili. Mashauri yenye si benye kuwa bazima. Biblia inatushauria na mtu mwenye kufa anaendaka wapi? Tunasoma kwenye Mhubiri sura 9 mstari yake ya 10. Biblia inasema hivi: kila jambo lenye mkono wako unapata kufanya, ulifanye kwa nguvu zako zote, kwa sababu hakuna kazi wala mipango wala ujuzi wala hekima katika kaburi mahali unaenda. Biblia inasema kweli. Kwa sie benye kwa bazima, Biblia inasema tufanye kazi. Kama tunajengaka tujenge tu manyumba, tufanye vile. Kama sijui tunafanyaka kazi gani yenye tuko na uwezo ya kuifanya, tuifanye. Juu ya nini? Juu tungali na nguvu, tungali bazima, tungali na uwezo ya kufanya kazi. Lakini mwenye amekufa, Biblia inasema nini? Hakuna mipango wala ujuzi wala hekima katika kaburi mahali unaenda. Kwa mfano, kama muziki fulani anakufa, ba makiadi benye tunajua basanii ya Kongo baliimba mzuri wakati yenye lipita albumu yake ya mwisho au nyimbo yake ya mwisho yenye aliimba, na nje ilikuwa yake ya mwisho kabisa. Kisha kufa kwake hakuimba tena, na mpaka leo tunasikilizaka tu zile zenye alikuwa naimba wakati angali mzima. Juu ya nini aimbake tena? Biblia inasema kweli kule kukaburi hakukwake tena kazi. Kama alikuwa mwanamuziki hataenda imba mkaburi. Binaishia pale. Ndio maana basi sie benye tuko bazima, tufanye nini? Tujikaze kufanya mambo ambayo itaweza kumletea Mungu heshima. Tunawezaje basi kuonyesha kama tumeelewa hii mafundisho yenye tumesikia kuhusu hii maandiko yenye tumesoma? Tufikiri pamoja. Tunawaza sasa namna gani juu ya Makonero mwenye sasa hajue kitu kulingana na kisi maandiko inasema. Kisha wakati tunambeba kule kumakaburi, wakati tunafika kule kumakaburi, kisha tunasema hapana, tukamate sehemu ya udongo tutie kwenye beshe, kisha pamoja bajamaa na barafiki bapite hapa bakamate ile udongo, baanze kukamata sehemu na kutupia mkaburi, na kisha baseme maneno fulani, uende mzuri, sijui, angalia, tutaendelea kuombea. Kwa mfano vile. Je, tunawaza nini? Ni mzuri kufanya vile kulingana na gisi tumeelewa kwamba mwenye amekufa hajui yake kitu tena. Hata tufanye nini, yeye haiko kule, hajue. Bila shaka ile zoea ya kufanya vile haipatane na maandiko. Ndio maana kule kwa makaburi wakati tutaenda, tafadhali hatutaruhusu au hatutaona mtu mwenye anaweza kupewa ile nafasi ya kukamata udongo aanze kutupia na kusema maneno fulani. Juu ile haipatane na maandiko. Mwenyewe Makonero kama msaidiaka, kama kutusaidiaka wakati alikuwa mzima, basi inaishia pale. Zaidi ya ile mambo sawa vile wakati tunatoka kule kumaziko, kisha tukirudia hapa kunyumba, tukute maji, wameweka maji siyo mabeseni, na kisha tunaanza kunawa ile maji wakati tunatoka kule kumakaburi. Wakati tunakuya, je, ni lazima kabisa tunawe ile maji? Au juu ya nini wanatiaka ile maji ya kunawa pale? Kuko mambo fulani ya fundisho yenye haipatani pia na Biblia yenye inatumaka baweki ile mamai ya kunawa kisha kutoka kwa makaburi. Lakini kulingana na imani yenye sasa Makonero alijifunza, Makonero hangeruhusu hata siku moja, kulingana na kisa alikuwa tayari amekubali kujifunza Biblia, hangeruhusu hata siku moja kama ni mtoto wake bamutilie udongo au bamwekee maji kisha kutoka kumuzika.
hangefanya vile kulingana na imani yake. Ndio maana vile alisema kwamba mashahidi wa Yehova watahusika kwa mambo yake, ni mzuri ikiwa tunaheshimia ile maamuzi yake. Basi bila shaka wale wenye kufa, je, wako na tumaini? Basi wanaweza kuishi tena? Bila shaka ndiyo kabisa, wale wanaweza kuishi tena. Namna gani ile imewezekana? Na mfalme wetu Yesu Kristo. Amina. Basi wenye tunaweza kuwa tayari basi kukamata mwili na tunaibeba kwenye gari kwa ajili ya kwenda kuzika.
maisha ya ulimwengu, ya makao yetu ya milele tuloandaliwa mbinguni, ambako hakuna shida, taabu wala dhiki. Niahidini hamtakosa pale tusipoonana tena katika maisha ya ulimwengu, ya makao yetu ya milele tuloandaliwa mbinguni, ambako hakuna shida, taabu wala dhiki. Niahidini hamtakosa pale. Ikibondo cyawe humura wibogoza, isabireba byose bazahoza amarira n'imiborogo yose. Umva nawe wabuze umukundwa mwashakanye, kumera mu mwami kuko azi intimba yawe. Nawe mwana wabuze ababyeyi ihangane, imirimo yacu izirangira, umukiza Yesu utanga ubugingo azaza kureho umubiri icyaha, urupfu narwo ruzakurwaho by'iteka, kandi intambara nziza mukundwa piga vita kikamilifu na uilinde imani, kuba mutize viteka ikambarira guteguriwe taji ya haki juu mbinguni. Mungu mwenyewe atakuvika na akupumzishe, tusipoonana tena katika maisha ya ulimwengu, ya makao yetu ya milele tuloandaliwa mbinguni, ambako hakuna shida, taabu wala dhiki. Niahidini hamtakosa pale tuwaye tutongeye kuonana murugo ubuzima bwo mw'isi, ndivuni hakurya mw'ijuru heza twateguriwe, ahataba kubabara, ishavu n'agahinda. Izeza utazahabura uwo munsi, tusipoonana tena katika maisha ya ulimwengu, ya makao yetu ya milele tuloandaliwa mbinguni, ambako hakuna shida, taabu wala dhiki. Niahidini hamtakosa pale. Shusha kamba kule. Unipatie hapa kamba ya mfungo. Kama kaburi hili baba yangu analala, baba yangu basi vya kutoka kama tuyatoa kule baadaye wachangize wakusema ndi ulangi kitwanye tujaga twasi asome ya kwanza nani
Subiri kidogo. Itaanguka vile sawa vile mama mati ona kule mama mati tena huko Mama, kitama kana. ile vairudishe itaanguka. Asante.